मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। গত বছরের শুরুতেই নীতিশ কুমার বলেছিলেন মরে যাবেন কিন্তু বিজেপির সঙ্গে আর কোনো দিন যাবেন না। আর একই বছরের 25শে ফেব্রুয়ারি বিহারের মাটিতে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদীর প্রধান সেনাপতি অমিত শাহ বলেছিলেন নীতিশ কুমার উন্নয়নবাদী থেকে সুবিধাবাদী হয়ে গেছেন। আয়ারাম গয়ারামের খেলা যথেষ্ট হয়েছে। নীতিশের জন্য বিজেপির দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু লোকসভা ভোটের মুখে দুপক্ষই নিজেদের কথা রাখতে পারল না। ফের একবার মোদীর দলের সঙ্গে হাত মেলালেন নীতিশ কুমার। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। নীতিশ কুমারের ডিগবাজি নিয়ে যখন চারদিকে বিতর্কের ঝড়, তখন ইন্ডিয়া জোট ছাড়া নিয়ে কংগ্রেসের দিকেই দায় ঠেলেছে তার দল। हम मुंबई से भी और उससे पहले भी कहते रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, उससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए किसी गठबंधन के पास, उसका नितांत अभाव इंडिया गठबंधन के साथ था। एक हफ्ते पहले त्यागी जी क्या कहते थे वो भी पूरा देश सुनता था, एक हफ्ते बाद क्या कह रहे हैं वो भी सुन रहा है, 1 महीने बाद क्या कहेंगे वो भी सुनेगा। लेकिन हम सबको उनसे ये सीखना चाहिए कि कैसे पलटना, एकदम पलट जाना, ये एक कला है जो नीतीश जी से भी कुछ लोगों को सीखनी चाहिए और त्यागी जी से भी सीखनी चाहिए कि उसको कैसे जस्टिफाई करना है। 24 ঘন্টা আগে পর্যন্ত কংগ্রেসের কাছে নীতিশ কুমার ছিলেন ইন্ডিয়া জোটের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এখন সেই কংগ্রেসই দাবি করছে তারা নীতিশের পাল্টির কথা আগে থেকেই জানতো। 23 जून को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निमंत्रण दिया था 18 पार्टियों को, और पहला मीटिंग विपक्ष की पार्टियों की पटना में हुई। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई 17 और 18 जुलाई को। इसके बाद तीसरा बैठक इंडिया पार्टियों की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुआ। वहां भी बिहार के मुख्यमंत्री का योगदान महत्व था। कांग्रेस अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रयास कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने का। बहिरंगವಾಗಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ, ಆದರೆ उसीलिए हमने पहले ही हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा। কংগ্রেস সাংসদ শশী তরুরের ইংরেজি ভাষার উপর অসম্ভব দখল নিয়ে সবসময় সর্বত্র চর্চা চলে। নীতিশ কুমার আরও একবার ডিগবাজি খেতেই শশী তরুর তার ডিকশনারি থেকে খুঁজে বের করে এনেছেন একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, স্নলি গস্টার, যার মানে ধূর্ত এবং নীতিহীন রাজনীতিবিদ। তবে কংগ্রেস যাই বলুক না কেন, নীতিশের এই সিদ্ধান্তে আখিরে ক্ষতি ও বিজেপির লাভের বড় সম্ভাবনা দেখছে রাজনৈতিক মহল। কারণ বিহারে 40টি লোকসভা আসনের মধ্যে 2019-এর লোকসভা ভোটে বিজেপি জেডিইউ এর এনডিএ পেয়েছিল 39টি আসন, ইউপি এর তরফে একটি মাত্র আসন পেয়েছিল কংগ্রেস। 19টি আসনে লড়েও খাতা খুলতে পারেনি আরজেডি। যে কোনো সুস্থ মাথার মানুষ তারা যদি রাজনীতি এবং মানুষের সঙ্গে থেকে কাজ করতে চান, তাদেরকে নরেন্দ্র মোদীজির সঙ্গে আসতেই হবে। কেউ দুদিন আগে এসেছেন, কেউ গতকাল এসেছেন, কেউ আজ এসেছেন, কেউ কাউকে আগামীকাল আসতে হবে। স্বাভাবিকভাবে এটাই ভবিতব্য ছিল। এ রাজ্য থেকে এটা তৃণমূলের দুর্গ, মা মাটি মানুষের দুর্গ। এখানে উন্নয়নের রাজনীতি হচ্ছে শেষ কথা। এখানে উন্নয়ন দিয়েই মানুষের মন জয় করা হয়। কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে, বৈষম্যের প্রতিবাদে, প্রতিহিংসার রাজনীতির প্রতিবাদে, এজেন্সির অপপ্রয়োগের প্রতিবাদে এবং রাজ্যের উন্নয়নের সমর্থনে বাংলার মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পাশেই থাকবে।
শেষ অবধি কার লাভ কার ক্ষতি সেটা বোঝা যাবে লোকসভা ভোটের ফলাফলে। অর্ণব মুখোপাধ্যায়, বিজেন্দ্র সিংহ ও বিটন চক্রবর্তী, এবিপি আনন্দ।